शिवाय शंकराय नमः। ओम नमो मृत्युंजय महादेवाय नमः। এই একটা ফল মাটির তলে হয় বাবা, এইটা জানতে হবে, এটা দেখতে হবে, ফট করে কাজ হবে না। আমি এই যে যত প্রকার ফল দিচ্ছি দেখতে থাকো, যত প্রকার গাছের শিকড় দিচ্ছি, যত প্রকার জিনিস দিচ্ছি দেখতে থাকবে বাবা, কাজ কি করে হয়, কেন কাজ হয়। আর অনেকে কাজ করে, অনেক জায়গা থেকে বলে যে কাজ হয় না, তারা কি দেয় আর আমরা কি দিচ্ছি দেখে নিবা। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः। এটা পাশে রাখো দি। ओम नमः, এটা ফল রেখে রাখো দি। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम मृत्युंजय महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। যত প্রকার গ্রহ দোষ থাকুক না কেন, এই যে আমি দিচ্ছি দেখতে হবে, এটা গাছের কাটা, এটা খেজুর গাছের কাটা, এখানে কি দিলাম, কুল গাছের কাটা দিলাম, দেখতে হবে বাবা। না দেখলে তো বোঝা যাবে না আমরা কেমন ভাবে সঠিক কাজ করি, দেখতে হবে, না দেখলে বোঝা যাবে না, আমরা দেখায় কাজ করি। ওম নমঃ শঙ্করায় শিবায় নমঃ। ওম নমঃ আশুতোষায় শিবায় শঙ্করায় নমঃ। ওম নমঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবায় নমঃ। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शंकराय शिवाय हर हर। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। शीशी की टुकड़ा होता।
मुनामुनी होता है मोहिनी वशीकरण के लिए, शादीशुदा के लिए। यहाँ ग्रह दोषের জন্য এগুলো সুচ। ओम शंकराय शिवाय नमः। ओम नमः आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ইন্দ্রজাল, এইটাকে বলে ইন্দ্রজাল, দেখে নিতে হবে বাবা, এটা সাগর গর্ভে জন্ম হয় ইন্দ্রজাল। নমো শঙ্করায় শিবায় নমঃ। ओम नमो आशुतोषाय शिवाय शंकराय नमः। ओम नमो मृत्युंजय महादेवाय नमः। এটাকে বলে মায়াজাল। এটাকে মায়াজাল বলে। পাওয়া জোগাড় করা। নমো শিবায়। জয় মাতা। এটা মায়াজাল বশীকরণের জন্য। এটি ইন্দ্র ব্রহ্মজাল, এটা ব্রহ্মজাল। कामाख्या माँ की चामुंडा माँ, कामाख्या माँ चेला होता है। ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। 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 এখানে ছক তৈরি করা, পুজো করা ছক। আমরা এত সময় কবচ পুরলাম অনেক জিনিস দিয়ে, দ্রব্য জিনিস দিয়ে, গাছ গাছালি। এখন দেখো বাবা এখানে আছে পুজো করা। 28 দিন তোমাদের পুজো করা হয়েছে। चामुंडे विच्चे। ह्रीं ह्रीं क्लीं 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 चामुंडे विच्चे।